गुड मॉर्निंग जोहार जय भोलेनाथ। आज मोटिवेशन वीडियो को आपण मान को स्वागत। तो आसंतु जानिबा। नंबर 1, पूजा करिबा समय रे महिला माने नड़िया भांगिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाय एवं पुरुष लोक माने नड़िया भांगिबा द्वारा मंगलकारी होइथाय। नंबर 2, रास्ता रे जीवा समय रे जदि मुद्रा किंबा पैसा मिले तेबे यह अशुभ होइथाय एवं कार्य रे सफल हेबा पई विलंब हेबार संकेत देइथाय। नंबर 3, घरे लक्ष्मी ठाकुराणी ठिया होइतिबा फटो रखंतु नहीं, बसितिबा फटो रखिले मंगल होइथाय। नंबर 4, बासन माजिबा बेले बासन शब्द अधिक हेबा उचित नुहे। यह द्वारा अमंगलकारी होइथाय एवं लक्ष्मी दूराई जाइथंती। नंबर 5, पूर्व को मुह करी भोजन कली एवं दक्षिण को मुह करी शयन कली मंगल होइथाय। नंबर 6, भूमि रे पड़िथिबा फूल रे ठाकुर को पूजा करंतु नहीं, किंतु बौल फूल शेफाली बेलपत्र और तुलसी भूमि रे पड़िले भी पूजा करी पारिबे। नंबर 7, गोटे दिन रे जदि बहु बाप घरे एवं शाशु घरे भोजन करे तेबे दुर्भाग्य आसे। नंबर 8, धला पारर मूर्ति घरे रखिले मनरो दुर्भावना दूरे जाए एवं सद्भावना आसे। नंबर 9, भोजन कला बेले पितल नचेत कदलीपत्र किंबा शालपत्र व्यवहार करंतु। नंबर 10, घर पाखरे कइया गछ ताल गछ और बाउंस गछ रखंतु नहीं, यह विपद आनी थाए। नंबर 11, गुरुवार और शनिवार दिन लुहा जातीय जिनिष घरू बिकंतु नहीं, यह अमंगल होइथाय। नंबर 12, अमावास्या और पूर्णिमा एकादशी रे दूरयात्रा करंतु नहीं, शुभ फल मिली न थाए। नंबर 13, घरर कबाट झरका उपरे पालटा लुगा किंबा गामुछा रखंतु नहीं। नंबर 14, पिला पाई माँ क्षीर हेउ नथिले 2 चामच कपा पत्र रस 7 दिन खाइले क्षीर अधिक होइथाय। नंबर 15, रोषई घर कांथरे केबे नील रंग किंबा कला रंग करंतु नहीं। नंबर 16, घरे अभाव लागी रहुथिले छोट पितल ढालरे कॉइन भर्ती करी पश्चिम पटरे रखंतु। नंबर 17, भोजन करिवा समय रे गोड़रे हाथ रखंतु नहीं किंबा मुंडरे टोपी किंबा गामुछा भिड़ंतु नहीं। नंबर 18, मानसिक अशांति रहुथिले गोटे बंशी छक करी घरे रखंतु। नंबर 19, पिलांकु 1 वर्ष हेबा पर्यंत तुलसी रस सहित महू खाइबाकू देले पिलाकू थंडा हुए नहीं। नंबर 20, मोटा लोक पतला हेबा पई चाहुथिले प्रतिदिन सकाळू खाली पेटरे गोटे ग्लास जीरा पानी पियंतु एवं सकाळू किछि समय चालिबाकू जानतु। नंबर 21, कंठ सुमधुर करिबा पई हेले अदा को चोबाई अदा रस सेवन करंतु। नंबर 22, सकाळू उठी कुळुकुजा पानी आखिरे मारिले आखि रोग दूर होइथाए। नंबर 23, दुधुरा पत्र रस को मुंडरे मारिले चुटी झड़िबा बंद हो जाए। नंबर 24, बाछुरी नथिबा गाईर क्षीर को छोट पिलांकू पीबाकू दियंतु नहीं एवं ठाकुरंक पूजारे लगांतु नहीं।
ନମ୍ବର 25 ଅସଲି ମହୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ସାଦା କାଗଜରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଭେଦିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26 ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଶାଇ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 27 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିନ ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28 ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଶୋଇବା ଖଟକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଝାଡ଼ି ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 30 ରାତିରେ ବେଶୀ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 31 ସକାଳୁ ଉଠି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ମୁହଁରେ ମାରିଲେ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ନମ୍ବର 32 ଘରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 33 ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ବସିକି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 34 ବ୍ରଣ ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଦାଗରେ ମାରିଲେ ଦାଗ ଲିଭିଯାଏ। ନମ୍ବର 35 ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ କେଶ ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 37 ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ତଳେ ପିଢ଼ା ଉପରେ କିମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 38 ଦଶମୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ଶିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 39 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଥର ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ବଉଳ ଗଛ ଚାରିପାଖେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ତାର ଚେରକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଅଶାନ୍ତି ଆସିନଥାଏ। ନମ୍ବର 41 ଘରେ ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 42 ପ୍ରଜାପତି ଯଦି ଦେହରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ସୁଖ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 43 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 44 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ କାଉ ଯଦି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରାବ ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 45 ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ପିତାମାତା ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ରହିଲି।